फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु हूँ आपणकर अभिलिप्सा आपण मानक स्वागत कर मोर गोटे नुआ ब्लॉग आज हूँ भाद्रव मासर शेष खुदुरुकुणी ओषा पर्व होशार पर्व असंख्य पर्वपर्वाणी पालन हेतु भारत को पर्वपर्वाणी देश बोली कहुए मासर प्रति रविवार खुदुरुकुणी ओषा पालन कर गाँव में झील मैंने संध्या बेले कोठी मानकर पूजा चामड़ी धरी एकाठी हुंती तापई ओषा पढ़ारे गाँ दाण्ड अपूर्व भावावेगर पूरी उठी था। ये हूँ से सब फुल आज राति जो सब फुल मुठिक आनी ये हूँ एतिक फुल अच्छी एवं मुझे फुल को माला करी ठाकुर देखु सी हूँ माला चूड़ा से सब तैयारी हो ठाकुर साइड रे से सब रखा जाए थे। शुभ मनसी पूजी थिला तो कोई दूर देशरू आसिले फेरी बोई तोरे सुखने सात भाई शुभ मनसी पूजी थिला तो कोई दूर देशरू आसिले फेरी कोई तारे सुखने मालो मा दुख हरिणी मालो मा कृपा करिणी पणत कानी तले घोड़े था सब बेले झियर डाक परा पार तू शुणी पणत कानी तले घोड़े था सब बेले झियर डाक परा पार तू शुणी मालो मा खुदुरुकुणी मालो जले लगाऊ कोले ए जीवन गोटे ना मंगलमयी मंगल तुही सब बेले हौसा अथड़ जले लगाऊ कोले ए जीवन गोटे ना मंगलमयी मंगल तुही सब बेले है उसाह मालो मा जगत जननी मालो मा सिंह वाहिनी मो परा झियो तोर करिबुनी मते पर तो पादे के मु करे दईनी मो परा झियो तोर करिबुनी मते पर तो पादे के मु करे दईनी मालो मा खुदुरुकुणी मालो भदुआ रविवार तो प्रिय पूजा बार बाढ़े मुखुद भोग तो मन जानी भदुआ रविवार तो प्रिय पूजा बार बाढ़े मुखुद भोग तो मन जानी।
ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଏବେ ଉଠିକି ସଜାସଜି କରୁଛି। ମାଙ୍କର ସଜାସଜିଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି ସଜାସଜି କରୁଛି। ଯିବାକୁ ମେଲାଣି ମାଗିଲା, ହିରଣ୍ୟ ନ କହି ବଚନ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାର ମନ। ଶବର ବହୁତ ଡାକିଲା, ଡାକିଣା ନିରାଶ ହୋଇଲା, ବୋଇଲେ ଅପରାଧ ମୋର। ଏମନ୍ତ କୃଷ୍ଣବାଣୀ ଶୁଣି ହସି ବୋଲନ୍ତି ଠାକୁରାଣୀ। ସେ ତ ପୋଇ କିସ କଲା କେମନ୍ତ ହୋଇଣ ରହିଲା। ଏମନ୍ତି କେତେ ଦିନ ଗଲା ସାଧବ ମନେ ବିଚାରିଲା। ଏବେ କରିବା ସୁବିଚାର ତ ପୋଇର ବିଭାଘର। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ରତର ଏହି ବାଣୀ ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ଶୁଣି। ବୋଇଲେ କହିବା ଉଚିତ ଯେ ସାଧୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁଳବନ୍ତ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବ ରହି ବିବାହ କରିବା ତ ପୋଇ। କହନ୍ତି ସାଧବ ନନ୍ଦନ ଏମନ୍ତେ ଗଲା କେତେ ଦିନ। ବିରାଞ୍ଚି ବୋଲିଣ ସାଧବ ତାହାର ଧନ ଅସମ୍ଭବ। କୁବେର ସମ୍ପତ୍ତି ଶୁଣ ଶୁଣ ମା ଭଉଣୀ ବୋଲେ ହୁଟି, ତା ପୋଇ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ବୋଲେ ହୁଟି। ଖୁଦୁରୁକୁଣିଙ୍କ ଚରିତ ଭାଲୁକୁଣି ଓଷା ମହତ, ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କ ମହିମା ବୋଲେ ହୁଟି। କହିବାକୁ ନାହିଁ ଉପମା ବୋଲେ ହୁଟି। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ମାଙ୍କର ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ମାଙ୍କର ବିସର୍ଜନ କରିଦେଲୁ। ଏବେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜଣାଇ ଭୁଲିବେନି।